समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रेज लॉर्ड एवं अभिनंदन जनाए। आसतु आज वाक्य ध्यान निमंते गीत संहिता को पढ़ा। गीत संहिता 130 यही स्थान एपरी रेखा लेखा जाए। मुझे पाठ कर लेखा जाए, हे सदा प्रभु मु गभीर जल थाई तुम्भ निकट डाक पकाई अच्छी। हे प्रभु मो रब शुण, तुम्भ कर्ण मो विनती रबरे मनोयोग करो। हे सदा प्रभु तुम्हें जेबे अपराध सब धरब, तेबे हे प्रभु किए ठिया हेब। मात्र तुम्भको जेबे भय करा जाए, एथिपाई तुम्भटारे क्षमा अछि। सदा प्रभुंकर अपेक्षा करुअछि, मो प्राण अपेक्षा करुअछि। पुणी मो ताहांको वाक्य भरोसा रखुअछि। प्रहरी माने प्रभात पाई चाहि रहबा अपेक्षा मो प्राण प्रभुंको पाई अधिक चाहि रहे। हाँ, प्रहरी मानकर प्रभात पाई चाहि रहबा अपेक्षा अधिक। हे इस्राएल, सदा प्रभुंकଠାରେ भरोसा रख, कारण सदा प्रभुंकଠାରେ दया अछि और ताहांकଠାରେ प्रचुर मुक्ति अछि। पुणी से इस्राएल को ताहार समस्त अपराधରୁ मुक्त करिवे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु प्रत्येकଙ୍କୁ आशीर्वाद करନ୍ତୁ। आ एही गीत संहिता आम मानଙ୍କୁ शिक्षा दउछि जे आमने किपरि सदा प्रभुंकर अपेक्षा करबा आ किपरि आमे सदा प्रभुंकर डाकिबा। लेखा जाय एक पदरे, हे सदा प्रभु गभीर जलरे थाई तुम्भ निकटरे डाक पकाई अछि। दुई पदरे, प्रभु मो रब शुण, तुम्भ कर्ण मो विनती रबरे मनोयोग करो। मु गभीर जलरे थाई तुम्भ निकटरे डाक पकाई अछि। माने से ऑलरेडी डाकी सारी अछंती प्रभु को। आ से कहछंती मु गभीर जलरे थाई तुम्भ निकटरे डाक पकाई अछि। आउ मो रब शुण, तुम्भ कर्ण मो विनती रबरे मनोयोग करू। देखंतु एही जगत समुद्र सदृश, ए जगत समुद्र सदृश। आ ए लेखक, ए गीत रचकर लेखक कहउछन्ती मु गभीर जलरे थाई तुम्भ निकटरे डाक पकाई अछि। जेतेबेले आमे एही जगतर रंगरसरे पड़िबा, सेतेबेले आमे प्रभुंक ठारू दूर हे जाइथाउ। जेतेबेले आमे रंगरसरे पड़ि जाइथाउ ए जगतर रंगरसरे, सेतेबेले आम मानंको ज्ञान चक्षु, आत्मिक चक्षु बंद हो जाइथाए। आमे काहा पाखକୁ ଯିବା, केउठिकी ଯିବା ताहा आमे खोजिबले देखथाउ। आ आमे चिंतारे पड़ि जाइथाउ। आउ सेतेबेले जेतेबेले आमे ए जगतर प्रलोभनरे पड़िथाउ, जगत पछरे धाइथाउ, सेतेबेले आममानंको जीवनरे दुख आसे, कष्ट आसे, क्लेश आसे। से प्रकार ए जे ए गीत लिखिछन्ती ता जीवनरे मध्ये से प्रकार हेछि। आ सेतिपाई सेटा को गभीर जलरे थाई तुम्भ निकट डाक पकाई अछि। एबे आमने जगत रे जेतेबेले हम बुड़ी जाइथाउ, आमने आ अन्य कोनोसी विषय को आमने आ सर्च करबार ना, आमने ख्रीष्ट को खोजिबार अछि, प्रभु को खोजिबार अछि। से ही आम मानक गभीर जल, हालेलुया। से ही आम मानक बुड़ी जाइथिबा जलर आम मानक उठे। जदि आमे माने आम मानकर हाथ को ख्रीष्ट निमंते उठेबार अछि, उठेबाको चाहूँ ख्रीष्ट आम मानक उठेबाको से प्रस्तुत अछंती। जेतेबेले पितर समुद्र रे बुडुथिले, आ सेही समय रे पितर ऑटोमेटिकली प्रभु को डाकिले, प्रभु मु बुडी जाउछि। आ सेही समय रे यीशु तांको उठेला हाथ धरि। से प्रकार आज आम्बे माने ईश्वर को डाकिबार अछि, प्रभु मो बुडी जाउछि ए जगत रे, मते उद्धार कर। कारण लेखा जाए, मात्र तुम्भको जेपरि भय करा जाए, एथिपाई तुम्भटारे क्षमा अछि। से आम मानकर क्षमा, आम माननको क्षमा करन्ति जेपरि आमे भय करू। प्रभुंक ठारे क्षमा अछि। प्रभुंक ठारे क्षमा अछि बोले आम माने दिनकु दिन पाप कर चलबा, दिनकु दिन आम माने कोन करबा, जगत रंगरसरे आमे बुडी रहिबा। कारण क्षमा अछि ताहा नुहे,
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଆଜି ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା କଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତାକୁ ଭୟ କରିବି, ଏହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସ୍ଥିର ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଫର୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦେୟାର ଇଜ୍ steadfast love. steadfast love. ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାର ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶରେ ଗଣିତ ହେଉଛୁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗଣିତ ହେଉଛୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଅପରାଧରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ମୁକ୍ତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ, ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦହଲା କାଦୁଅର ଗଭୀର ଜଳରୁ ଆମକୁ ଉଠାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେମାନେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରକାର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛୁ? ଏ ଜଗତର ପ୍ରଲୋଭନ, ଏ ଜଗତର ଲାଳସାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆମେମାନେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ଏ ଗଭୀର ଜଳରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମନେବାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର। May God bless you.